Robert Menendez, biasa dipanggil Bob Menendez, adalah salah satu senator senior dan paling berpengaruh dari Partai Demokrat. Dia sudah 30 tahun jadi wakil rakyat mewakili New Jersey. Namun pada 22 September, politisi usia 69 tahun itu dituduh menerima uang, emas batangan, serta mobil mewah. Dan sebagai imbalannya dia memperkaya 3 pengusaha New Jersey, menguntungkan pemerintah Mesir, dan membantu menyelesaikan kasus hukum rekanan istrinya. Special agents with the FBI executed search warrants on the residence and safe deposit box of Senator Menendez and Nadine Menendez in New Jersey. When they got there, they discovered approximately $500,000 of cash stuffed into envelopes and closets. Some of the cash was stuffed in the senator's jacket pockets. Agents also discovered a lot of gold. Setelah dakwaan dibacakan, Menendez mendapat desakan mundur dari rekan-rekannya sesama anggota Partai Demokrat, termasuk Gubernur New Jersey. Senator tersebut mengundurkan diri dari jabatan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, namun ia menolak mundur sebagai wakil rakyat. To those who have rushed to judgment, you have done so based on a limited set of facts framed by the prosecution to be as salacious as possible. Remember, prosecutors get it wrong sometimes. Sadly, I know that. Menendez pernah menghadapi dakwaan korupsi pada tahun 2017, namun jaksa membatalkan kasus tersebut setelah juri tidak dapat mengambil keputusan. Meski Menendez membantah, pakar hukum mengatakan dakwaan terhadapnya serius. It's a classic bribery scheme. The indictment charges Senator Menendez with 3 separate conspiracy counts. When combined, Senator Menendez faces a total statutory maximum prison term of 45 years imprisonment. Bilapun sang senator akhirnya dinyatakan bersalah, pengamat mengatakan hukuman sebenarnya mungkin tidak akan seberat itu. Sejumlah studi menunjukkan bahwa Amerika Serikat pernah mengalami periode korupsi merajalela, yakni pada akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an. Namun itu semua berangsur turun setelah dilakukan penegakan hukum dan reformasi institusi selama beberapa dekade. Dan saat ini Amerika Serikat masuk ke posisi 24 dari 180 negara yang disurvei dalam indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International. Kasus Menendez dianggap jadi bukti kuatnya sistem peradilan Amerika Serikat, ujar mantan jaksa dan profesor hukum Bennett Gershman. Menendez indictment shows that even though somebody feels they're all powerful and can never be held to consequences for their dishonesty and corruption, that's not the case. If Menendez can get prosecuted and convicted, anybody can. And will, even a former president. Para ahli mengatakan sulit bagi Menendez untuk bertahan dari dakwaan politik. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA.